Praise the Lord. Shall we clap our hands to the Lord? Praise the Lord. Praise the Lord. Sa palaw sa mga isa nilang mas patindog. Hallelujah. Open your Bible with me in the book of John, in the Gospel of John, chapter 6. Chapter 6, verse 60 to 69. The book of John, chapter 6, verse 60 to 69. Verse 60, many therefore of his disciples, when they had heard this, said, "This is an hard saying, who can hear it?" When Jesus knowing himself that his disciples murmured at it, he said unto them, "Doth this offend you? What and if ye shall see the Son of Man ascend up where he was before? It is the Spirit that quickeneth, the flesh profits nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. But there are some of you that believe not. For Jesus knew from the beginning who they were that believed not, and who should betray him. And he said, Therefore said I unto you, that no man can come unto me, except it were given unto him of my Father. From that time many of his disciples went back, and walk no more with him. Take note of this passage. So on from that time, verse 66, from that time many of his disciples went back and walked no more with him. Then said Jesus unto the 12, Will ye also go away? Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. And we believe and are sure that thou art that Christ, the Son of the living God. Hallelujah. Magapangamuyo tayo sa Ginoong Diyos. Hallelujah. We're humbling ourselves before you today, O God, sa kanila unang bahid sa kanila servisyo. Jesus, and we are nothing without you, O God. Ikaw magapanguna, Lord. Fill this place with your presence and your glory, O God. And let that consuming fire consume us today, Lord. Every heart, hallelujah, every mind and soul today, O God. I pray na ikaw magatandog, Lord, mag-quicken us, O Jesus, by your word, O God. I'm just an earthen vessel, Lord, but the excellence and power is of yours alone, O God. Ikaw ma-bless ka na mo, Jesus. Una pa lang ningabakin, Ginoo. Pero ikaw pa dayon mag-istorya ka na mo, God, to inspire us more, to know more of you, Jesus Christ. Thank you so much for blessing this word. This I pray in your name, Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Pwede na pamukat ka na mga igsoon. Praise the name of the Lord. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Nga natigayon yung mga igsoon na adlaw. It is of the Lord's mercies that we are not consumed. Hallelujah. Great is His faithfulness. They are renewed every morning. Salamat man sa Ginoo nga nakaabot mi diri nga medyo basa lang. Basa man may pero nauga-uga mga igsoon. Salamat, shout out my Lawan family sa pagtansya. Amen. Nakabulig din mga igsoon. Salamat sa Arlo Mamay, and thank you man sa workers sa Mabini, Brother Erwin Asaron. Tranggo po. Sir BJ po, glayat po ng bumatsa mga igsoon, pero teamwork yapon mi dito sa Bulaton mga igsoon. Ibaha man dito or gilain man ang panahon, pero naging maayo tungod kay maayo atong buhing Dios. Amen. So first time ko ni nga lecture sa ingon ani nga setup. Dugay na ko nagawali diri, pero first time ko ni. Murag bago ba? Mga Brother Erwin man nga mga tira. Praise the Lord. So, let me bring you to the subject that says, kasi makatagal sa tema, tagaag panalangin sa Ginoo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At kasi makatagal sa tema, based sa pag-ibasa. Asa pa man mo adto? Asa mo adto? Sa ba? Ilang, wala labot si Erwin Usbidjan, kabala na sila.
Okay, wala? Bahala mo. Bahala mo sa man. Wala? Sire? There are some. Sa pa? Kajod? Brother man, sa? Wala? English gila na. English eh. 3 letters ra. O 3 words. Sabi, no? 3 words. To whom it may concern. Boom. Joy! Okay, pinap. Basta kayo wala na. Amen, wala? Wala. Sire. Let me bring you to the subject that says, are you sure? To whom it may concern gan eh. Hinay mong tupad, are you sure? Are you sure? Yes, I am sure. Amen? Yes, I am. Praise the Lord. Hallelujah. Are you sure? Pag-sure, Lord. O, muna. I-paraphrase na ito sa Bisaya. Pag-sure, Lord. Hindi pwede mapagturan. Hallelujah. As a man yun, dili mo palit ang sa katao kung dili siya sure sa kabagay. Amen. Muna, hallelujah, kita nga nangalagad sa Diyos, kinanglan ito i-sure tumapaw kayo. Amen. Kung mangalagad pagyuntas sa Diyos. Amen? Example, pareha niya, brand out. Praise God. Anad kita nga may kurente. Pero kung sure ta mga lagad sa Ginoo, di ta bound sa kurente. Hallelujah. We can worship without the instrument. If you are sure, mga kapaturan, hallelujah, to worship the name of Jesus. Muna ang definition or defining moment sa word na sure. Siguraduhon yun. Ay dili matawag na sure ako sa kabagay or dili matawag na sure ikaw mismo mga igsoon kung may doubt ka. Sa mong pagalingon. If that faith, mga kauturan, cannot move mountain, dili pa ka-sure. Kaingon ang pulong sa Ginoo, hallelujah, praise God. Even the faith like a mustard seed can move a mountain because that faith is sure. Amen? Amen. Amen. Dapat kita karon nga hapon mga igsoon, mintras nagapaminaw mo sa pulong sa Dios, ako lang ginagamit, dapat sure mo sa Dios. Di mo ingon mga kauturan, hallelujah, tingog lang na ni Pastor Brian, no. Dapat maging sure ta that is comes from the Lord. Moingon ta mga kauturan, hallelujah, that thank God for that word, that thank God for that correction, thank God, hallelujah, for that blessing of the word. Ganun man, it's from the Lord. Amen? Amen. Muna, are you sure? Lord. Nagsukod niyo mga kauturan, hallelujah, in the book of John, nagwali man ni si Christ, about sa iyang munod, kanon, iyang dugo, inon, mga igsoon. Pag-abot sa verse 60, hallelujah, daghan na dayon siya mga disciples, mga igsoon na pudlaya man ikaling abuta. Lisuda man i-comprehend, lisuda i-apply, lisuda tuuhan nga naman, kay ilang pag-aplikar mga igsoon karnal. Una mga kauturan, mintras may nagawali sa pulong sa Ginoo, dili gyud nato i-interpret ang word of God sa carnality. Amen. Dili mag-coincide ang atong mind sa carnal o ang word of God na spirit, mga kauturan. Hallelujah, kung i-comprehend na to as a man lang yun in carnal state, mga igsoon, makaingon ka, no, it's so hard to apply. But let me encourage you today, mga igsoon, by the help of the Holy Ghost, na dapat maging sure ta sa pulong sa tong Ginoo. Dili ta magpadalas tong flesh, no, it's so hard for me to apply. It's so hard for me to abide. It's so hard for me to submit. No. Hallelujah. Ingon si Christ, be ye transformed by renewing of your mind. Kinanglan na itong maging transform, mga kauturan. Hallelujah. Dili nga maging robot as transformer. No. Hallelujah. Kundi i-transform na ito itong kinabuhi na sa panahon mabatian na ito ang word of God. Dili na ito i-interpret as a carnal mind. Amen. Amen. Kaya kung carnal ang atong interpretation sa word of God, pangutanon nito ni Jesus in verse 61, ino nito niya, that this thing offend you? Kaya the only thing na ma-offend sa itong kinabuhi biya is ang our carnal state. Ang Holy Spirit cannot be offended, or ang atong spiritual state cannot be offended. Ang tao nga spiritual na galakaw, mga kauturan, living in the Spirit, walking in the Spirit, cannot be offended by the word of God itself. Amen? Kung na? Amen. Na, kung espirituhanon ka nga nagalakaw, nagapaminaw sa pulong sa Ginoo, di ka ma-offend sa word of God. Nga naman, spirit man ang word of God.
Inspired by the Holy Spirit, mga igsoon. So therefore, there's no offending the moment na maminaw ka sa pulong sa Ginoo nga spiritual ka. Pero kung carnal ka, mga igsoon, this verse is for you, that this offend you. Mutanon ka ni Christ, that this offend you. It's offensive for me. Amen? Amen? Amen. Okay ba ta? Amen. Paspas na ko kayo mga igsoon. Sorry, di kayo ko kasawa sa yung style. It's not my thing. Praise God, mga Brother Erwin Gronino, kasawa pa na. Pero bear with me, mga igsoon. Alam nga, pwede yung mic tubig, iwalay mic. Yan. Maugamit yung nan. Please. Thank you. Amen. Praise the Lord. Verse 63, it is the spirit that quicken. The flesh profits nothing. Amen? Muna itong dumdumon yun that the Spirit of God maunang nagadasig sa ato. It is the Spirit nga ganado pirmi. Hallelujah. It is the Spirit, hallelujah, nga nag-push ato ang mupadayon because our flesh profits nothing. Hallelujah. Though siya man ang nagkakaon, siya man ang nagkakabuhi, siya man ang nag-enjoy sa mga bagay-bagay, nag-bless sa Ginoo, pero at the end of the day, it profits nothing. Amen? Amen. Yung tuwa na, nga ang katapusan, hallelujah, sa itong kinabuhi, tanan nga i-enjoy sa flesh, di magyapon niya madala. Tanan, hallelujah, nga gin-attain achievement sa flesh, di magyapon niya makauturan madala sa eternal. Amen. Muna, hallelujah, it is the Spirit that quickens. Pero there's a warning, what if that Spirit will slow? What if that Spirit will not quicken anymore? Amen? O mo ka pamalando ka na? Nga it is the Spirit that quickens. Muna kung magsalig ka kasi muunod, nga lagsik pa ka, hallelujah, nga lagsik pa ko, unya lang kung mga lagad sa Ginoo. Uwato lang na ko, walang taning na ko. No, mga kauturan. Hallelujah. Remember the Creator in the days of the youth. Amen. Mentras kusgan pa ta mga igsoon, kaya naman, hallelujah, dapat kani nga flesh, nga walay prophet, mga kauturan, muhatag ug himaya sa Dios. Amen. Hallelujah, dapat ang kani nga flesh, dili lang pang walay prophet yun, mga kauturan, ihatag na to kini para sa Dios, para mapuslan po ni mga kauturan sa himayaan sa Ginoo. Amen? Amen. Amen. Muna, bantay-bantayan kaning flesh. Basig too much flesh na ta. But it profits nothing. Amen. Mura, sige na tag. Trade pa, pero wala din tayo ginansya. Subot mo na. Kapoy. Sige na mag-trade. Everyday, bantayan alas 2, hanggang alas 7, pero at the end of the day, wala rin kayo profit. Zero day. Zero lang. Unang hello. Let's wake up, mga kulturan. Yes, we are living in the flesh, but doesn't mean we will walk in the flesh. Ingon si Apostle Paul siya mga pulong, hallelujah, sa pulong sa Diyos na kung ikaw nagpangabuhi na espirituhanong lakat po ni espiritual. Dili pwede makuturan, live ka flesh, walk ka spirit. No, it must be general yun. Walk in the spirit, living in the spirit, mga kauturan. Dili duality, dili dual nature, mga kauturan. Usaray nature na to, dapat spiritual kita mga igsoon. Amen? Amen. Amen. Are you sure? Hindi man na, are you sure, Pastor Brian? Hindi naman, mabot na talaga. Amen? Dapo mo? Amen. Amen. Sa Lord, huwag nagatog noon. Concentrate. Ayaw ko kayo nagsigasuha. Malainan mo sa kung naong ba? Okay lang, no? Wapo, nagyapon? Amen! Amen! Ako, may dami ako sa pulpito. Sure. Amen. Praise the Lord. Yeah, for sure, right? Sure, right? The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Bless kayo ang AFC because abundant kayo ang life. Amen. Because the word of God, they are spirit and they are life. Hallelujah. Kung hindi ka makaingon nga, Lord, I'm dying. Lord, hallelujah, I need some life from you. Inong ka sa Ginoo, attend good. Diba? Attend good. Kaysa pag-attenda, dira ka makabati pag yun sa pulong nako. Exam sa imong daily devotion. Hallelujah. Wala na ganing attend mo daily devotion makapuya. Diba? Hindi ka mo attend mo daily devotion pag yun. Di pwede. Dapat attenda kita mga kauturan.
Men ha? Pero may naman yung promotion, may nila ko. Pero may atinda gid mo sa mabulaton sa Ginoo. Able man, hallelujah. Bisan is able man. Praise God, kung makaya man lang atinta sa bulaton sa Ginoo. Amen. Praise God. It's one thing or another na kita dapat sa bulaton sa tungkuhing Dios, mga igsoon. 64, but there are some of you that believe not. Sinaadri usa na to. Pipila na to. Wala pa ng tuos sa Ginoo. For Jesus knew from the beginning who they were that believed not, and who should betray him. And he said, therefore said I unto you, that no man can come unto me, except it were given unto him of my Father. 66, from that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Imagine, kinsaron, imong tupad tani. Nga, wala na ron. Amen? Or the people before, ay imong tupad, pero wala na ron. Diba? Sa mga tao, imong tupad before, pero wala na ron. May suod. Asan? Kung mamod doon, wala na yung mamod. Stranded sa Cebu. Wala akong mamod doon. Pero siya, backslide ha? Gumano, backslide. Bakasyon mo ka. Bakasyon mo ka. Bakasyon, pero na-stranded mo naman. Kauli ko na to kayo. Bakit ako nakauna din niya concern na siya di simba. Lagi sa chat Mike son ay resibo. Official receipt ba no? May gali wala ko siya kinat simala na lang. Dili budol ba? Dili budol. Bodo lilipit ki ba? Sure. Sure girls. Official receipt ah. Lagi official receipt Mike son. And from that preaching mga igsoon, hallelujah, many of his disciples went back and walked no more with him. Notice the word disciples. Wala gi sulat follower or member. Kaya ang member, my soul, kung back out, it's not a big of deal. It's not a big of a deal, mga kauturan. Pero disciples na galing mo back out, budlay na yun na. Kaya kung i-define mo mga kauturan or i-compare mo, hallelujah, ang disciples at ang follower, mas bugat yun ang disciples. Ang follower will follow whatever command. At tumto, anak-anak. Pero ang disciples, di matulog si Christ, dito ko na sila. Sunod-sunod, kaya sila makutura just like a tail. Disciples. Pero kung sa may backslide ka Christ, disciples. From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Amen? Amen. Sa panahon mo talikod ta, di naman malipay ang Diyos na to. Amen. Amen? How can we receive blessing kung wala nalipay ang Diyos na to? Praise God. Muna, kung gusto ta malipay ang Diyos kung kinabuhi, praise God, never na itong i-inputs kung nahuna ang matalikod pa ta. Amen? Amen. Amen. Thank God nga hapit na rin kung mo 10 years sa 2027, pray ko ninyo mga igsoon. Hallelujah. Thank God. Wala pagiging ko kanuna. Ano sa bumuno? Sure. Amen? Are you sure? Pag-sure. Thank you, Lord. Amen. Praise God. Seriously. Seriously. I'm sure. Not sure. I believe, mga kauturan. Hallelujah. Salamat sa bulig sa Ginoo. Amen. Dapat pamakukanon nga bukas. Pero di lang magpatama ay mga buko kayo. Dami katawag pa. At least, dili sayang akong joke. Amen. Kaya nakapatawa. Lagi nakatawa. Praise God. Hallelujah. That walk no more with Jesus. Mga disciples na ni sila, mga igsoon, dili lang ipariha sa atuang ang mga ordinaryo nga members lang. They were disciples of Christ. Christ na din mismo, that Jesus that walked on earth 2,000 years ago, moto ng Master. Hallelujah. Pero back out pa sila mga kauturan. Tungod lang sa preaching. Hallelujah. That they misinterpreted. Muna mga igsuon, pag may pulong na gani ang Diyos, that it is so heavy.
praise God, sa tuwa to carry. Ayo lang yung i-interpret nga carnal mga igsoon. Hallelujah, dawata lang yun nga spiritual, praise God. That thank God na makabati pa ka sa mga ingon ana nga mga pulong. Hallelujah, praise the Lord. Nga naman, dili sa tanang panahon or dili na nimo dugay nga abundant kayo ang pulong sa Dios sa atoa. There is a time gyud mga kauturan mo abot gyud ang panahon nga maglisod na tag paminaw pamupo sa pulong sa Ginoo. Amen? Amen. Kanang kita na mismo mangitag kasaba kay wala naman ta ginakasapan. Amen? Amen. Because there is a difference between hate and apathy. Unsay antonym sa unsay kabaliktaran sa love? Marita, hate. Amen? Pero actually, ang pinakalisod pagin mga kauturan, apathy. Walay pake. Nga, it's okay na lang that God hates us. Kay, ang hate, napanay thin line of love. I hate your sin. So, may chance pa mga igsoon nga, mabag-o na. May chance pa, may hope pa ta, kay hate pa lang. Pero the moment nga muana na ang Diyos sa tuwa, I don't care. Apathy. So gusto pa ba ta, moabot pa ta to that point, mga igsoon, ngayon ang Diyos, I don't care. Amen. Ingon, pinakalala, pagin makauturan, ingon niya mga pulong, I will laugh at your calamity. See? Mas lala pa na ang Diyos na ingon mismo mga kauturan, hallelujah, that He will laugh at our calamity. Sa panahon na maglisod ka, ang Diyos mulantaw na lang. No, dili lang siya mulantaw, para siya, I don't care. And He will laugh at you mga igsoon. Tungod kay gahi na kayong ulo, praise God. That God doesn't care about you anymore. Muna mga igsoon, mintras, hallelujah, may pulong pa sa Diyos sa mabatian, hallelujah. There's no place of being offended. There's no place, hallelujah, na magluod ka sa word of God. No, it's God saying, I love you to His people. Amen. Amen. Amen? Amen. Kay kung ang Diyos na mayong I don't care, lala pa na kaysa sa imong crush na mayong I don't care. Kung saan man ang crush niyo, pwede naman na pulihan na yung crush. Pero ang Diyos, the one true God, mga kauturan, hallelujah, the witness in heaven, the witness of earth, hallelujah, Hero Israel, the Lord our God is one Lord. Usara man ang Ginoo mga igsoon. Kung mangluod ta sa Diyos, di natong sa pako ng Diyos, diin pamantabi. That's right. That's right. Amen. Amen? Amen. Una, kung may time pa ka ang backslide, no, wala diri ang dapat ulihan. Dapat naatani siya mga igsoon. Kaya kung may time pa siya ang backslide, no, wala na yung time para ang backslide. Amen? Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Muna ay mong salig sa iyong talent. Talent won't save you. Amen. Have relationship with Jesus. Yes. Hallelujah. Kay bisan offensive naman. Hallelujah. I don't care kung saan ang talent ang naan mo. Praise God. Hallelujah. Kung wala kay relationship with Jesus, may one lang, depart from me. Hallelujah. Muna sa pagpangalagad sa Ginoo, let's make sure. And are you sure about this? Are you sure in serving the Lord? Are you sure, hallelujah, nga magpagamit ka sa Diyos? Hallelujah, nga matabunan imong ego and pride. Hallelujah, na yatakan mo o ubahon mo imong pagkaikaw. Jesus did that. Even atong King mga kauturan, even si Jesus Christ made Himself without reputation, tapos ikaw not humble enough to be corrected. Jesus mga kauturan, hallelujah, the King of Kings and the Lord of Lords, made Himself manifest in the flesh, made Himself without reputation, hallelujah. He humbled mga kauturan, tapos kita walay humbleness. No! Dita ka pa sa Jesus, mga kauturan. Amen? Amen. From this moment, hallelujah, hallelujah,
If in the book of John chapter 6 verse 66, from that time many of his disciples went back. Dapat karon nga oras mga kauturan, December 7, 1:26 in the afternoon. Let's decide, Lord, we are sure to follow you. This is not the time to went back mga kauturan. This is the time to move forward. This is the time, hallelujah, come on. Hallelujah, this is the time to have a strong and deeper relationship with the Lord. Hallelujah. Because this time, it's not the time to back out. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Unang thank God, Brother Benedict, come back. Wala, he went back. Come back. Padayon ni Brother Deb. Hallelujah. There's no more time, praise God, to went back. Let's walk more with Him. Edrin, namay no more. Dapat kita walk more with Him. Know more of Him. Know Him well. Praise God, Jesus. Amen. Amen? Amen. Unang, are you sure? Wala pa Japon, di pa masabat? Amen? Are you sure? Amen. Very good. Amen. Praise God. Dapat maging sure yun mo. Ano? Because before mo na-baptize, inyong silingan po sure po sa inyo ha. Silingan lang, Pastor Joey, mo ingon yun, I am sure na palahubog na siya. So, moingon sila, I am sure na kana, mas pilion ang ilimnon kaysa sa bugas. They will say, nga sure sila sa atoa. Moingon sila, I am sure, nilain ginamaldita, gina si Joanne. I am sure, hallelujah, palahubog gina si Norman. May bad testimony, pero look at us now. Amen. Hallelujah, yes. Sure sila before na laway atong mga kinabuhi. Sure sila ang mga palahubog. Sure sila ang mga drunkard. Sure sila ang mga drug addict. Hallelujah. But look at us now. Hallelujah. Because the moment we are sure with the Lord, look at what the Lord has done, mga kauturan. Dili na sure na laway. Kundi makaingon na sila, sure gid na may Diyos na tinuod. Kay kaya nang gipato ang sure na laway ng kinabuhi. Are you sure? Amen? Amen. And some will say, hallelujah, I am sure that man, hallelujah, is no good in the community. Pero ang no good sa community, mga kauturan, may lami na may estado sa kinabuhi. Amen? Hallelujah. Pastor Ronnie's family can testify na sure po sila nagahi sa gulo. Pero look what the Lord has done. They are sure that the Lord is good. Amen. That the Lord is merciful. That the promises of God are of the broken spirit. Hallelujah. A broken and a contrite heart. God will not despise it. Amen? Praise the Lord. Are you sure? Amen? Dili pa ka Japon sure? May mga tao na dili mga kauturan na sure yun yung mga lain ng kinabuhi. Pero look what the Lord, hallelujah. Kung dili pa na nimo mapansin, Mike, so now pansino na nimo. Hallelujah, ilang mga testimony. Kung kinahanglan nimo interviewon sila tagsa-tagsa, himuaw para madasig lang ka. Amen? Amen. 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 Praise God. Hallelujah. Munang, are you sure? And from that time, many of his disciples went back and walked no more with him. And Jesus said unto the 12, Will ye also go away? Hinhin na kayo. Will ye also go away? Buta na kayo. Ikaw, Pedro. Lakat po ka? Buta na po kayo, no? Lakat po ka. Pinabundak ko din. Dire na lang ka. Will ye also go away? Ano lang? Lamig kayo ang sabat nila mga igsoon na dapat maupo niya itong sabat. Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Outside God, kids, yun sa man mo palabanan. Outside God.
Wala na? Sa may mga kwarta, outside God, can your money defend you? Can your money save you? Can your status, can your intellect, can your wisdom save you? No. Amen. To whom shall you go? Oo. Mauning dapat sa pagpangalagad sa Ginoo ay kumpiyansa. Amen. Hallelujah! Kay outside God, to whom shall you go? Right. Manayon si Peter, mga kauturan, hallelujah, he is sure enough na makadecide siya, Lord, representing the 11, we will say, to whom shall we go? Thou art, hallelujah, thou hast the words of eternal life. Maula din kung nasayod ka and sure ka na ang Diyos may pulong sa kaluwasan, diin pa man kabi. Diba? Kay what's the sense of serving God for 10 years? Yan, nag-gets ni mo ang kaluwasan sa Ginoo niya mo daw naka, what's the sense of 10 years? Eh, pag dili na lang, kay sayang ang panahon mga igsoon. Amen? Amen. That to whom shall you go except God? Without God, we are nothing. Ingon niya mga pulong, mga kauturan. Nga, to whom shall you go? To whom shall we go? Amen? Amen. Ang blessing niya sa Ginoo sa AFC, wala pa ta sa tunga-tunga sa promise sa Ginoo. Amen. Hallelujah, munang dapat hugtanay ni Bakus Megso, no. Hallelujah, kay sa panahon i-elevate na ta sa Dios. The more na nga mga pagsulay ang nadra mga kauturan. Muna kung karon pa lang mo back out na ka, no, di ta kita promise land. Di ta ka-experience pag yun more sa goodness sa Ginoo. Right. I-Bible study man ni last time mga igsoon. Hallelujah, take the foxes. Hallelujah, that little foxes that spoil the vines for your grapes for your have tender grapes, my son, for your vines of tender grapes. Siguro mo na check Psalm Solomon 2:15. Nganong na ay mga foxes tungod na ay tender grapes. Basahin mo Psalm Solomon chapter 2 verse 13, because tender grapes have a good smell. Mapanimahuan sa mga fox, maabotay ng mga fox, na kung dili mabantayan mga kauturan, it spoil the tender grapes. Kung sa may gina-represent sa tender grapes, the goodness of God, the promises of God. Hallelujah, hallelujah. And the things that are being prepared of the Lord, ihatag sa tuwa. Na kung dili ta na mabantayan mga kauturan, di ta na makuha. Amen? Ingon ganyan ang Ginoo, take the foxes, the little foxes that spoil the vines. Nga nag-ausik sa kaparasan, mga kautulan. Amen? Amen. To whom shall we go, Lord? Thou hast the words of eternal life. 69, and we believe and are sure that thou art the Christ, the Son of the living God. Hallelujah, hallelujah. We just need to make sure, mga kauturan, nga ang pagpangalaga na itong sentro gyud sa itong buong Diyos. That this service, that things we do, mga kauturan, ingon si Apostle Paul, do all things not unto man, but for the Lord. Praise God, Jesus. Para yun sa Ginoo, mga igsoon, nga naman. Mauni ang nakaapan. Kaya sometimes, we are just showing interest, but not sure enough to commit. That's usahay, nagpakita na ta, interesado ta, like na to kaning butang, pero not sure enough to commit. Gets? Gets na? Bisaya kong rin, suda, bisaya kong rin. Ganahan na ta ba? Ayaw ang Diyos, yes, ganahan ta na. Wala may di ganahan na ka na. Alam niyo ang Ginoo, God-bless ang Diyos, kapadato ang Ginoo. Hallelujah. Kapaprosper ang Diyos, yes, ganahan ta na. We
We show interest on that things. Nakanta, interesado ka lang. Malagad na sa Ginoo. Interesting ang mga lagad sa Diyos. Kaya paano ka ako i-bless sa Ginoo man? Paano mo ko niya baka mayuhon? We show interest. Pero that interest will remain interest sa panahon di ta sure enough na mo-commit para sa Diyos. Amen? Amen. Muna dapat dili lang ni show interest nga ganahan ka sa Dios kay tungod maayo siya. Kailangan pa ba ni balikon? Hope, Brother Man, hope. Magpasalamat lang ba ta? Amen. Amen? Hallelujah! That's the point of it, mga igsoon. Kay kung mo show lang ka interest, one side lang mong ginaklantaw. Pero kung committed ka, mga kauturan, bisag matabo, imo ang positive or negative, imong praises and worship para gyapon sa Dios. The Lord. Munang, are you sure? Kay base ba yan, mga kauturan, nagka-interest lang ta, tungod kay may ma-benefit ta. Nagka-interest lang ta, mga lagad sa Diyos. Oh, nice, mga lagad sa Diyos. Kay palaktaw ko niya in the streets of gold. Hallelujah, may mansion naging prepare. All of that is benefit. What about sa side sa atong Ginoo? Will you also go away? Amen? Amen. Will you also back out? Will ye also, hallelujah, backslide? How about that? Na si Jesus na lang, mga kauturan, 12 na lang ang pag-aasa niya. No, wala pa siya ng hope kay namutana pa siya. Manglakad pa mo? Amen? How about sa side sa atong Ginoo? Praise God. Praise the Lord. Basig ang ginahuna na to, manangalagat ta sa Ginoo is for ourselves na yun. Tukar ko maayo para lang maparalanginan. No. Selfish. How about the glory of God? Vessel ramang ka mga igsoon. Hallelujah. Muna nga, ayaw mga musician, mga talented, mga igsoon, ayaw mo kumpiyansa nga naan mo diri. Have relationship with Jesus. Amen. Hallelujah. Kani, sa panahon niya, strip off na si Mua, dira yun makita kung may bunga ka. Amen. Muna, nasulti naman ko ninanligad. What if palantawon na sa how will you react? Kay, nag-show ka interest. Wala ka ning commit because you are not sure enough that Christ, hallelujah, that He is the Christ, the Son of the living God. Amen. Amen? Amen. It's easy to like, but so hard to be sure. We only show interest, but not really committed. Mura na ni, crush na to ang Ginoo, pero di na to siya panguyaban. Kung nangalagad ka na may interest lang, walay commitment, dili sure, nangalagad ka sa Ginoo, crush na ni mo ang Ginoo. Lalamihan sa Diyos, anak. Pero pag makita na ni mo ang other side nga, wala mo mag-bless sa Ginoo. Makita niyo ba? Wala may bad side ang Diyos. All things is good man sa Ginoo. Kay, hallelujah, maayo man ang Diyos. Pero, makayo nga, wala mo mag-bless sa Ginoo. Wala, gisapat o pamuyo. Makita na lang ang trabaho. Amen? Hello? Una, hallelujah, AFC family, we need to make sure. 2026 is coming. Dapat musulod tas 2026 that we are sure. Young people, hallelujah, step up, grow, hallelujah, in Christ. Dili lang mo grow personally sa itong mga academics, mga kulturan, but more in the Lord. Kaya what benefit it is that we grow more academically, but low spiritually. What's the sense of that? Mga nanay, purog tatay, attend permiments, hallelujah, and read this prayer meeting, hallelujah, give attendance in reading and meditation para improve pag yun ang insights, mga kauturan. See, nakita na ninyo, nakita na nato ang link, paano na ito mabuligan na itong pastor, kita na po niya on how we deliver the Word of God. Amen. Amen. Praise the Lord.
Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Hebrews 11:6. But without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is. It means you need to make sure. Must believe that He is. And that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Before ang reward, you need to be diligent. Kung dili ka diligent, mga kuturan, no reward. Simple na kayo. Hallelujah. Una, may faith ka. Sure ka nga siya si Christ, si Jesus. Dayon, diligent seeking, mga kuturan. Dili kayo ingon. Ang joke na ko ganyan sa permabini nga, basa ka maayos Bible. Pila ito, chapter 10? 10 chapter niyo, sa kadlaw, sa kapungkuhan, sa raglaw. Yan, patugma, di na ka, may naman dayon. Okay na ito, 10 chapter gapon, pang 1 month na ito. Amen? Pakyaw, magpakyaw. Wala'y pakyaway, ha? Hindi, Kamaingon ka nga. Simba ko ron, whole December, ha? January, buha na lang kay okay na itong December. contractual. Doon. Ayaw, gimuha ang Diyos nga si ibig si mga igsoon. Amen? Seek Him diligently. Amen? Dapat diligent na sa pag-seek. Dili kay, kabalo naman ko mamaayo ang Diyos, okay na na. Kabalo mo ko ang Diyos nga rewarder na siya. At di ka pang diligent seek ka. Napa be kingdom of righteousness before all these things. Lutson pa na nimong duha. Ya, duha dyan ba ya? Di pwede nga Lord, utamon sa kuning righteousness. Balik ko na lang po. Dali sa Di mo lutson mo ba, Lord, kay akong righteousness? Filtira naman niya po. Lord, hindi manawat mo. Tama lang sa kunya. Dili pwede mo na mga igsoon. Hallelujah, praise God. If we want the blessing of God, kinanglan dyan na ito muagig hardship, mga igsoon. Di man literal, hallelujah, daugon ang kaugalingon, seek diligently unto the Lord, praise God, know Him more. Kay dira ta maging sure pagin sa atong buhing Diyos. Walay nagkasawahay sa pagiging or sa panahon na sige lang sila show interest. Sige rin kag-ingon ba nga, ganahan di ako nimo. Ako po, ganahan. Ikaw, ganahan nimo? Ano yung reply ko na yung sa, Ako po. ganahan po nimo. Yan, dira na, ganahan mo. Ganahan po nimo. Ganahan ni, ganahan ko. Ganahan po nimo. Huwag yun nagasawahay sa mga yunana, mga ikson. Amen? Kasi mga anak mo, masawa na gano'n siya. Oh, no. I'm talking about the relationship between us and to Jesus. Hallelujah. Kay dili pwede mga iksoon na ang Diyos ra always mo commit sa ato, ready ka mo commit. Tapos kita mo yung rata, ganahan ko ni mo, Lord. Dili pwede. Kaingon siya mga iksoon, hallelujah, abide in me, and my words abide in you. See? Amen. Need ta mo abide sa Ginoo, dili mo abide ang Dios sa tuwa una. Yes, He can love us first, pero dili magpauyon ang Dios sa ato ang mga kauturan. Kita gyud mo pauyon sa Dios. Dili pwedeng mo adjust ang Dios para lang sa katawhan, no. Kinanglan sa katawhan mo adjust para sa Dios. Pumingon ang Dios, I am holy, therefore we need to be holy. Kung righteous ang Ginoo, dapat ang katawhan maging righteous. Tapos kung dili ka sure enough, di ka committed enough, how can you do these things? Di ba? Amen? Amen. Kumaya, kung ano yung mga asawa na bahog akong bakbak. Ano ba? Bahog bakbak, bahog ilong. Kaya committed naman ka niya. Ma-discourage ba ka na, Brother Eric? Hindi na, wala na yung choice. Nastoryahan mo talaga niya? Anak ka, anak si Erwin kaya ako dapat. Di ko na siya sure. Di siya sure. Muna ganito no, di siya sure na Pastor Joey, kaya siya. Dapat ko no, magsawa ka.
Sa kanaghan ko may pilian, naglibog na siya. No. Grabe. Hindi ni baka ka. Love life. Dili to, love life. Salamat. Gusto rin niya yun na kanabang. Sa Dili siya ihatag sa Diyos sa ihadyo mga pinaka na yun. Dili siya daan. Siya, pili ko siya daan, bro. Dili siya daan. Kalibot Advance. siya. Advance. Yan siya nga. Kalipo lang si Karina. Siya dapat na mapilian yun ang sakto. Ano man, hindi naman ko nung mauli sa panahon nga mag-asaway na. So, nakuha na ko make son, before mo commit, ang usa ka tao, i-make sure yun. Diba? Nag-airwin mo na. Making sure na sa panahon mo pili na dili sala ang napilian. Eh, basi kung anong sala pa yung napilian niya, di ba na parehong kisip nga, pag na-resibo, pwede uli. It's not that, mga kauturan. Pero ang Diyos na to, hallelujah, how can a man be unsure about this Jesus? Napabatay usa diri nato nga unsure pa sa Ginoo? Napa usa na to? Hindi pa sure sa Ginoo ba? Di pa ko convince. Amen? Tanang absent, di pa sure. Basta absent, di pa na sure. Amen? Amen. Muna halaw ka, si Mopsit ka. Di pa sure. Amen. Kay kadalasan ba ya? Sa panahon na may iminsay sa Ginoo, buhali pa rin sa Brother Erwin, i-bless na punta sa Ginoo, pero may Ginoong mamatayan. Grabe ang pag-imay sa Diyos, pero pagkalunis, ubas-ubas, ang mamukha ko Sir Joey, Sir Arlo, di na po mabuhay, Sir Pickens, oras balik-balik, na-levic siya, oras na. Where are they? Mo na ni pangutana daan, will you absent tomorrow? Banatan sa dry ngayon. For insight po banatan. Amen? Amen. Wani na lang. Atay mo absent lang yung muna. Amen? Kaya mo ginakadalasan sakit na to. Pag-urat aging remind sa Diyos. Yan tapos pagka-Sunday, ano ba, exciting ko yung inside. Prepare mo niya, para gini niya, may manasig siya. Mag-ano mo to sa preacher niya, gusto ito pabatiyan itong mic suon. Bawa. Kaya mag-ano, Wala. buwan, manoon. Ang mga kapatid, mga pastor ng hapon, mga pastor's wives, narin mga pipila, hello church. Amen? Hello, sure makatas sa Diyos, ang nang-absent makahambili sure, kung absent ka o mamakauturan, there is a question na are you sure jud ba sa tungwing Diyos? Hallelujah, press niya mga ikson. Kung di pa sure ang mga ministers, why mga ito sa mga local church? Ulan Wala'y undang-ulan, pero committed, we are sure. Wala lang may nagka-interest na magka-ministry, no. We commit our lives for the glory and for the people, for the glory of the Lord and for the people of God. Hallelujah. Ay kung wala'y commitment sa ministry, dali ra kayo biyaan. Kay dali magka-interest sa ministry, laspina ng music ministry, naghanog yung people magka-interest. Interesado kayo ang tanan, pero sa panahon sa pulpugana ay kinsara man ang committed. Amen. Kinsara man ang upadayon, mga igsoon. Hallelujah. Amen? Amen. Una mga igsoon sa Panginoon, commit. Lord, from this day on, hallelujah, ay nagpanikal. Di lang himuon just to prove a point, kundi himuon yun mga igsoon, praise God for the glory of the Lord. Sure makata na in love kita sa Diyos. Therefore, ipakita na to nga in love kita sa Diyos. Praise God. Kay bisan pa man, mahimo na to niyang tanan. The only concern, hallelujah, sa Ginoo, sa Efeso, because they left. It means wala na wala, gindiyaan ra.
wala na vanish, wala na fade. Can set aside lang. Naara man na imong somewhere, imong love, imong first love. Naara na somewhere. Kaso, nabiyaan lang. Wala lang na-cultivate. Wala lang mga kauturan na tagag-focus and attention. Thou hast left thy first love. If first love na to ang Diyos, will you also go away? Praise God. Praise God. Sa pag-pick up niya mga kauturan sa mga apostoles, Pedro, come. Amen? Ipamick up ra sila sa Ginoo sa mga kilid-kilid. Mga no-name people. Praise God. Pero sila ang gipili sa Ginoo nga mubitbit siya mga pulong. Nga ikawali mga kauturan, hallelujah, sa tibuok kalibutan. And same thing to you today. Praise God. Just like the apostle. Di man tayo makabot sa level sa mga apostoles. But let's make sure. Praise the name of the Lord. Ang pagpangalagad na to sa Ginoo, we are sure of this. Dili man ta sure what will happen tomorrow. But one thing is for sure na mangalagad ta sa Dios karon. Dili pa man nato gunit mga kauturan nga mo dato bidyud ta 5 years from now. Okay lang o dili man dato as long as we are sure that we will serve God 5 years from now. Dili man nato ma-sure, hallelujah, hallelujah, that this trading mga kauturan mulungtad yun sa grabe nga tuig. Pero one thing we will make sure nga ang Diyos gihapon maayo mga kauturan na mo bless sa atoa. He can bless us in so many ways. It's so on. Hallelujah. Praise God. It's just that na ang ginagaagi sa Ginoo sa pag-bless sa If si karon is from training. Okay man ha? Na ginabless na sa Ginoo dira. I'm so happy that God bless us through that. Ay sayon ra mga igsoon. Pero kung maingon ang Ginoo, I will bless you in other way na po. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Why not? Amen. He is the Creator, the Giver, mga kauturan. Okay lang as long as it's from God. Amen. Kung saan natong himuon, let's make sure na kanang ginapungkuan ni mo on the same chair you sit today, na mapungkuan na rin mo gihapon sa ugma, sa sunod ugma, next year, next 2 years, next 3 years, 5 years, 10 years, 15 and 20, and so on. Amen? Amen. Kaya kung dili pa ta mo make sure, or dili pa ta maging sure, masig-usap ta sa mawala. Pero I thank God that I am sure about this Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. When the blind man Bartimaeus knew that it was Jesus, he shouted. Amen? When he knew that it was Jesus, praise God, wala niya gipugngan niya kaugalingon nga dili mo singgit sa Dios. Lord, the Son of David, have mercy on me. Hallelujah. And the 10 lepers, when they saw Jesus, they were confident and sure, Lord, Son of David, have mercy on us. O katong babae, mga kauturan, hallelujah, ka-bleed. Pila na katuig, he was sure, ngayon siya, matandog ko lang ang sid-sid. I will be healed. Let me encourage you today, mga igsoon. If you were so sure about Jesus, no struggles, no pain, no death nor height, no any other creature can separate us from the love of God. Amen. Ug walay uncertainty sa kinabuhi na makapugong sa imuha, because you are sure about the Jesus, hallelujah, that conquered the grave. Praise God. That risen in 3 days. On the 3rd day, mga kauturan, and conquers the grave. That's our God.
Muna ngayon, handog mamatay. As long as you are in Jesus, we are sure enough, hallelujah, that our death will be victorious, that our end will be glorious, hallelujah, that our purpose will have a glorious purpose, mga kauturan. Muna, just be sure. Don't just show interest, people. Don't just show interest, brethren. Be sure about God. Don't just like Him, commit to Him. Hallelujah. Don't just, hallelujah, behold His beauty, walk with Him. Amen? Amen. Munang himungan na itong AFC family, praise God. God will bless us so much more. This is the year of blessing, but it's the beginning. Amen. It's the door of blessing only, mga kauturan. Yes. 2026, we're gonna walk on a pathway of blessing from the Lord. Just be sure. Praise. Just be sure. Hallelujah. Kay sa panahon, nagsulod na si Jesus sa iyang barangay. They have no faith in Him. O wala nakaubra of many mighty works si Jesus because of their unbelief. Hallelujah. Being sure is just a manifestation of our faith towards God. Hallelujah. And it shows how committed we are to God. Dili lang ni sa paganagana, for feeling ang pagpangalagad sa Ginoo. Feeling na nimo, gusto nimo, ganahan man ka, o sa dili. Because you are committed, you will do it. Dili man mo feel musong lead, that's the moment na musong lead ka. Hallelujah. Dili man mo feel na muwali ka, no, that's the moment na muwali ka. Hallelujah, because you are committed for the work. Ingon, di ba, 15:58, always abounding, hallelujah, in the works of the Lord. Hallelujah, praise God. Because, the only reason, because we are sure about Jesus. Okay, so magapanindot kita. Can we have a moment to praise God? Can we have a moment na sinahulan ng Diyos? Lord, hallelujah. Hallelujah. Sinahulan ng Pinoon, my son. Hallelujah. Lord, we are sure. Lord, I am sure. By the help of Jesus, by your help, oh God, we are sure. Praise be your name, oh Praise God. praise be your name, oh Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Before the end, my soul, itong paglandungan sa hallelujah, that this is no time to back out. This is a time to grow more, to deeper in love to Jesus. Hallelujah. To know Him more, to walk with Him more. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Are you sure? Yes, we are sure. Because God will go before us, and God will help us, and He will bless us. No matter what situation, church, just remember, na kung nagalakaw ta sa kabubuton sa Ginoo, He will never leave us nor forsake us. His grace, mercies, hallelujah, surely goodness, mercy, that follow me all the days of my, come on church, atong pagalalungan mo ng so, praise God. Oh God, Lord Jesus, pahati si mo Lord, in prophets natin. Oh God, but listen to the word of God. It is from the Spirit that it is life. Oh, yeah, the silent Blessed be your name, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, worship the name of the Lord. Hallelujah. Ayaw pong mo magalingon to praise the name of the Lord. Ayaw pong mo pagturan mo magalingon to worship
this praise. He's so much worthy of this thanksgiving. Oh, yes. Oh, yes, Lord. Our faithful. Mula pa sa ugat ng oh Lord, thank you for blessing your word for the AFC family, Jesus. Salamat sa mga pulong o Diyos ang minadugan karon. Lord God, hallelujah. Ng kinabuhi sa kalibutan, dili sure, O Lord. Apan ikaw ang Diyos na sure, Ginoo, sa mong kinabuhi. Among nabaluan, O Diyos, sa mga katauhan sa Biblia. Lord God, na naging sure, O Lord, sila ang pagtuo. Job, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, Ginoo. Kung ginunsa mo, O Lord, pagsipti ilang kinabuhi. Kung ginunsa mo, O Lord, kapag pakamaayo, God. December ka na mo, Lord. Hallelujah. Wala lang kami nagkakutang. Wala lang kami, O Diyos, nagkakanta. Kundi sure kami sa mga alagad at servisyo niya kami mo, Ginoo. Lord, hallelujah. Ikaw ang Diyos. Lord, na sure na wala nagkakausap sa una karon sa malabot, O Diyos. Kami, Lord, wala rason, Ginoo. Asa pa kami, O Lord God. Kundi kami mo lamang. Ikaw ang Diyos, Lord God, nagamhanan. Hallelujah. Na mga butang na wala yung butang na dili mo mahimo, Ginoo. Kami, O Lord, ang tanan, O Diyos. Among ginatugyan, o ginasalig, o ginasure sa kanimo lamang, Lord God, o kinabuhi. Dalay ko ikaw, O Diyos, salamat sa malagad po sa kayo ng buhi. Lord God, sa pag-deliver sa mga minsay, naghatag pagpalipod ko namo sa mong pagtuo, Lord God. Hallelujah. Aron kami, O Diyos, makapadayon, makalahukay sa pagpangalagad kanimo. Tugtog ikaw magbalik, Lord. Dalay ko ikaw, Diyos, sa iyong pagpuntagon. Himaya, duwag ituganan, pagkasalamat kanimo lamang.
sa imong makagagahong na pangalan, Christ Jesus of Nazareth, in Jesus' name. Amen. Amen.